kanu a ko lahara jɔ don a ko i n'olu de bɛ wuli o tuma ka kɛnɛ sigi mawulidu don ko alakira ka tariku fɔ an tɛ se k'a fɔ foyi bɛ k'a sababu ye fo alakira kanu min bɛ an dusukun n'o tɛ ci dɔ bɛ an kelen kelen bɛɛ la ka kɛ bi su in na hali ni ci t'i la ka sunɔgɔ k'i farisogo lafiya o bɛɛ ye damu don mɛ k'o to yen ka n'i sigi k'i bɛ alakira ka su ɲɛnɛmaya ni wajili lamɛnni ubiyɛn ni wajili kɛli ubiyɛn ni asafirulayi fɔli ye ubiyɛn alahuma sɔli fɔli foyi tɛ se k'o kɛ ni alakira kanu min b'i dusukun na a ko izil insan matbu'un ala hubbil jamil a ko sabu adamaden yɛrɛ dacogo naturellement k'a bɛ ɲuman de fɛ ala ye adamaden yɛrɛ dilan tabiyatan a bɛ fɛn ɲuman de fɛ wa a bɛ ban fɛn jugu de ko wala ajmala wala akmala wala afdala min akhlaqihi wa shama'ili a ko tuma na n'adamaden dacogo ye ala fɛ k'a fɔ a bɛ fɛn cɛ ɲuman fɛ a ko fɛn cɛ ɲuman tɛ yen fɛn dafalen tɛ yen fɛn fusamantiya tɛ yen min ka fisa ka tɛmɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka mawulidu ɲɛnamayali kan wa ziyadatul mahabba wa kamalul iman matlubani shar'an a ko wa adamaden k'a ɲini ka dɔ fara i ka limaniya kan ani ka dɔ fara i ka alakira kanu kan a ko sariya bɛ nin fila bɛɛ ɲini adamaden i y'a dɔn karamɔgɔkɛ ka nin kuma dɔw la n'i y'a fɔ kabako don ko adamaden k'a ɲininen don i ka dɔ fara i ka limaniya kan ani i ka dɔ fara i ka kira kanu kan anw bɛ silamɛya la bi anw yɛrɛ t'a dɔn ko dɔ bɛ fara a kan ubiyɛn dɔ bɛ bɔ a la n'i taara i den don ekɔli la n'a ye san 2 san 3 kɛ première na tuma bɛɛ i bɛ to ka tɛgɛ wuli a la e tɛ foyi kabini i donna kalan na kilasi 1 a taara se 9e na a ye defu kɛ siɲɛ 1 2 3 mɛtiriw yɛrɛ b'a gɛn ka bɔ yen ko foyi tɛ nka e yɛrɛ donna silamɛya la kabini balikuya don f'i si bɛ san 20 san 30 40 50 60 e taara kilasi joli e yɛrɛ t'a dɔn k'i kan ka bɔ silamɛya kilasi dɔ la ka taa k'a sɔrɔ ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ ko latarkabunna tabaqan an tabaqin ko a bɛ yɛlɛn de étape par étape i bɛ fɛn dɔ dɔn k'i to kilasi dɔ la n'i taara ɲɛfɛ kilasi la i bɛ fɛn wɛrɛ dɔn i kun t'o dɔn k'i to kɔfɛ o bɛ cogo min na ala ko fana na pli bɛ ka ala dɔn i bɛ fɛn wɛrɛw de dɔn i kun tɛ min dɔn ka kɔn i seli ɲɛ o martaba la n m'a fɔ ala jɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'u ka barow bɛ lakan a bɛɛ ye u ka cɛsiri ni u ka ijtihadu o de y'a to u sera ka bɔ kilasi dɔ la ka se kilasi dɔ la fo ala ye so dɔw dayɛlɛ n'i y'a ye k'anw bɛ ɲɔgɔn neni na bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ an bɛɛ donna silamɛya première na wa an bɛɛ bɛ première na wa n'an m'an jija an bɛ sa k'an to o première na sinon fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye ala ko kilasi sanfɛtaw sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o sen tɛ nin min na o sen tɛ ɲɔgɔn bugɔ la o sen tɛ ɲɔgɔn faga la fiyewu e ma ye Cheikh Ahmadu Tijani radiyallahu anhu wa an nabi a y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ de a sigilen don a ye na n bɛ ala n'a ka kira di aw ma nɔgɔman mais a t'i jɔ a koyi a bɛ ka baara kɛ ni mun ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan n'i ye suratul bakara lajɛ ala bɛ mun fɔ ko la ikraha fi din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ko karabal te diinen ko kanan sira ani fili ni nalon sira ko bɔlen don ɲɔgɔn na bɛɛ ye ko ni maa min kafiriyara bolo ma ka limaniya ala la k'o tigi de ye juru minɛ juru min n'an don tɛ fosi abada wa i b'a sɔrɔ ala jɔn bɛɛ bɛ nin kilasiw de la
c'est-à-dire ni pli bɛ ala dɔn ka taa fɛ pli dɔ de bɛ fara e ka majigi kan ka taa fɛ mais n'i ye ala jɔn kan ye k'a disi gosi la a ka ala jɔnya da don sinon a tɛ ala dɔn tɛ a dusukun na fiyewu. an delila k'a lakale Sheikh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah ani waliyu dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kungo kɔnɔ jiri kɔrɔ u bɛ jiri min kɔrɔ u tɛ ku a suma na jamakulu dɔ ninnu ye jiri suma wele i y'a dɔn suma a bɛ ala de bolo ala k'ale ye suma kɛ dalilu de ye tile kan n'a yɛlɛmana jiri suma de b'a ye u ye jiri suma wele ka na o fan fɛ suma nana don olu la Sheikh Abdul Qadir fana ye jiri suma wele jiri suma fana yɛlɛmana ka na don ale la ninnu y'a wele to a yɛlɛmana ka taa jɔ olu kan Sheikh Abdul Qadir y'a wele a yɛlɛmana ka na o Sheikh Abdul Qadir u tora ɲɔgɔn sama-sama na jiri suma nɔfɛ tan a labanna Sheikh Abdul Qadir Jilani ye jiri suma wele ka kɛɲɛ co suma ma na ale fan fɛ ale sigilen tora tile la a yɛrɛ kamana guwanen a taara se mɔgɔ ninnu ma a y'u ɲini a ko n bɛ aw ma ni ala ye aw ye mun de fɔ ala ye min diyara ala ye fo ne ma se ka jiri suma bɔ aw kan bilen u k'a ma ko anw dɛsɛra an kamana guwanna o tuma k'anw ye tawassulu kɛ ala la ni ala ka jɔn dɔ de ye min bɛ wele ko Sheikh Abdul Qadir al-Jilani anw ko ala an b'a ɲini fɛ a kɛ nin jɔnkɛ in kama suma in kana bɔ anw kunna bilen fiyewu ko wa suma ma k'a di mais o bɛ ka kɛ ni Sheikh Abdul Qadir Jilani min ye ale yɛrɛ t'a dɔn k'ale selen don martaba la mais anw b'a yɛrɛ yira n'an ka batuw ye fo batuw bɛ kɛ sababu ye ka halaki san sɔrɔ mili ye avion ni tɛmɛ kuma o y'a sɔrɔ ne bɛ ka seliji ta ne bɛna n ka nafila seli daminɛ i ka nafila seli a to i ni ala cɛ ala de bɛ nin sara ni fɛn min kɛra jango mɔgɔw k'a dɔn ni mɔgɔw y'a dɔn i sara y'o de ou bien sɔrɔ ne ye nin jɔko hakɛ in de seli ala ye n ye jɔko 50 de kɛ ou bien ne ye jɔko 60 de kɛ la a to ye ni ala cɛ ala de bɛ nin sara o tuma an k'a dɔn diinɛ fana ye kilasiw de ye wa adamaden ni i ka limaniya bɛ ka jidi e yɛrɛ ka limaniya jidili a bɛ dɔn i ka kɛwale bɛɛ la a bɛ dɔn i ka kumakan na a bɛ dɔn i ka alabatu kɛcogo la a bɛ dɔn i sabalicogo la lajarabiliw kɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ la et puis yebagaw b'a dɔn mais madama ni e ka ala dɔn n bɛ ka jidi ni o ma se ka dɔn i ka lahalayaw la dɔrɔn a dɔn i bɛ kilasi min na toujours i bɛ yen wa an k'an jija dɛ ala yafa deli kuma bɛɛ k'a fɔ astaghfirullah 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 kumakan don min ka nɔgɔ a ka surun mais ale de bɛ hadamaden fo k'i jɛ kuma dɔw la fo i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na sisan ne ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien kuma bɛɛ i b'i ka mobili kɔnɔ i b'i ka moto sanfɛ i b'i sen na Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad a t'i ka taama bali a tɛ mobili boli bali a tɛ moto boli bali nafa min dun b'a la e tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na parce que alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko ni maa min ye sɔli kɛ ne kan siɲɛ kelen ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kɛ o tigi ka siɲɛ 10 ko ni maa min ye sɔli kɛ ne ka siɲɛ 10 ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'o kan siɲɛ 100 ko ni maa min ye sɔli kɛ ne kan siɲɛ 100 ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kɛ o tigi ka siɲɛ 1000 ko ni maa min tigi ye sɔli kɛ ne ka siɲɛ 1000 ko ala b'o tigi sogo haramuya ka bɔ jahanama c'est-à-dire an tɛ kira in dɔn o de kama anw selen tɛ ka taa ɲɛ et puis anw tɛ kabako foyi ye an yɛrɛ la k'an b'a dɔn ko nin ye kira in ka fayidu
Sheikh Abdul Qadir al-Jilani a b'a fɔ a ka kuma na a ko n'a ka di ale ye ale b'a fɔ diɲɛ ka tɛmɛ ka bɔ yen ni ɲɛ kɔmi ko kelen ye ko diɲɛ bi tɛmɛ ka bɔ dɔ wɛrɛ tɛ o a ye fayidu min sɔrɔ alakira la sallallahu alayhi wa sallam o fanga de b'a to n'a k'a bɛ nin kɛ ala bɛ sɔn a k'a kɛ n'i y'a ye Sheikh Ahmad Tijani a nana n'a ka wurudi ye n'o de ye istighfaru ye ani salatu ala nabi ani haylala dɔ wɛrɛ tɛ dɛ diɲɛ laban hadamaden lafulen don ala batuli la an ka juguman de ka ca ka tɛmɛ an ka ɲuman kan o tuma fo ala ka hinɛ alakira mantonw na ka fɛn de d'u ma fɛn min bɛ kɛ sababu ye k'u sama ka surunya ala la Imam Ali radiyallahu anhu a delila k'a fɔ alakira ye sallallahu alayhi wa sallam a ko ala ka kira a ko n b'a fɛ i ka sira surumanin dɔ di yan min bɛ maa teliya ka se ala ma y'a dɔn o bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la o n'i bɔra yan sisan n'i k'i bɛ taa arayida la a sira ka ca dɛ sira dɔ ka jan sira dɔ ka gɛlɛn sira dɔ ka nɔgɔn sira dɔ ka sɔn sira dɔ nɔgɔlen bɛ sira dɔ jɛlen don nka a bɛɛ bɛ se arayida kɔ ale alakira binakɛden don kelen a lamɔna alakira de bolo sallallahu alayhi wa sallam ala y'a garizɛgɛ ni sahabaya fana ye parce que maa o maa ye alakira y'a ɲɛna hali n'a danna lɛri kelen ma limaniya la ka fatu k'i to a kan o de bɛ wele ko sahabi mɛ nin bɛɛ kɔfɛ a ko alakira ma ko n b'a fɛ i ka sira surumanin dɔ di yan min bɛ maa se ala ma alakira ko ali ma sallallahu alayhi wa sallam ko alayka bi mudawamati zikrullah ko n b'i ma ni dumuni ye ala kofɔli la kuma bɛɛ ka to k'a fɔ astaghfirullah 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 hali dalen ka birifini jukɔrɔ i bɛ na allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ou bien i bɛ se salatul ibrahimiya la ou bien i bɛ se salatul fatihi la ou bien i bɛ se salatu siga o siga la ou bien i ka to k'a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nin bɛɛ ye fɛnw de ye min bɛ mɔgɔ se ala ma teliyara alakira filɛ ka ali su ka ko de kan ko n b'i ma ni dumuni ye ala kofɔli ali kama a ko ya rasulallah a ko kullu nas yazkuruna allah a ko maa bɛɛ bɛ ala kofɔ kabako fana bɛ nin kuma in kɔnɔ dɛ a ko alakira ma a ko bɛɛ bɛ ala kofɔ silamɛ kɔni n'i k'i bɛ seli wele i ni ala kosuma n'i k'i bɛ seli kɔrɔta i ni ala kosuma n'i donna seli kɔnɔ i ni ala kosuma n'i ye tahiya kala i ni ala kosuma a ko bɛɛ bɛ ala kosuma alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko ali ma a ko diɲɛ ti wuli fiyewu k'a sɔrɔ maaw bɛ dugukolo sanfɛ minnu b'a fɔ u ka ala kosuma na ko allah 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 ala jɔn dɔ bɛ yen ko yusufu nabahani shawahidul haqqi tigi ale ko alakira ka ni hadisa in k'ale y'a lajɛ diinɛ bolofaraw kɔnɔ k'ale maa ye bolofara si kɔnɔ ni tijaniya tɛ o de la n'ala sɔnna maa min ka kɛ hadamaden ye k'i ma kɛ kɔnɔ ye i ma kɛ wara ye i ma kɛ bagan ye ala ye nɛɛma bɛɛ k'i ye n'ala tilala ka sɔn tugun i ka kɛ silamɛ ye ala ye nɛɛma wɛrɛ k'i ye tun o n'o silamɛya ni ala sɔnna i ka tila ka waliyiw ka taasira minɛ o tuma e ta de kɛra bolo fila fa ye diɲɛ kɔnɔ yan maaw bɛ yira n'u faw ye cogo min na lahara maaw yira fa o de y'u ka tarikaw tigi o tuma an k'an jija ala kosumani na sango bi don ɲɔgɔnna ninnu
hali n'i ma se ka taa wajilikɛyɔrɔ la i yɛrɛ ma se ka wajili kɛ i sigilen i ka denbaya la i jija i bɛ se ka astaghfirullah min fɔ i da jukɔrɔ ou bien i bɛ se ka allahumma salli min k'i da jukɔrɔ ou bien i bɛ se ka la ilaha illallah min fɔ i da jukɔrɔ o fɔ y'a dɔn alakira y'a jɛya bɛɛ ye k'a fɔ la ilaha illallah nabi ɲuman ma na dugukolo sanfɛ min ye kumakan bɔ a da kumakan min ka fisa ka tɛmɛ la ilaha illallah sabu a ko diɲɛ baara ɲuman o ɲuman n'i y'o kɛ ko mɛlɛkɛw bɛ yɛlɛn n'a baraji ko fo n'a bɔra la ilaha illallah la a ko la ilaha illallah baraji automatiselen de don n'i y'a bɔ i da kɔnɔ a bɛ yɛlɛn n'a yɛrɛ dafɛn tɛ ala fɛ fiyewu min bɛ se k'a baraji ta ka yɛlɛn la ilaha illallah fana de ye baara ye baara min ni ale de bɛ se ka ala ka larusi lamɔ i y'a dɔn dugumɛnɛ ka dɔgɔn nka n'a donni n'i ka dileki cɛ i bɛ lamaga dɛ parce que dɔ bɛ na ko la ilaha illallah dama ko ala ka larusi ba ye ko k'o lamaga dugumɛnɛ dama n'a donni i ka dileki kɔnɔ i bɛ lamaga kosɛbɛ dɛ o tuma fɛn dɔgɔya tɛ a nafa de ye o tuma a y'a jija ala kofɔli la bi ɲɔgɔnna don ko adamaden yɛrɛ dalen don ɲuman kanuni kan a ko tuma na ɲuman kanuni a ko ɲuman tɛ yen min dafalen don min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ alakira jogow lakalili kan mawulidu kɛnɛ kan ko wa ka kanu jidi i dusukun na ani k'i ka limaniya jidi k'o fila bɛɛ ɲininen don sariya la silamɛ fɛ o tuma fɛn min ɲininen don sariya fɛ o tuma a b'i n'a fɔ o kɛli wajibiyalen don silamɛ bɛɛ lajɛlen a ko a kɔnɔntɔnna ko anna ta'zimahu sallallahu alayhi wa sallam mashru'un ko alakira sallallahu alayhi wa sallam a bonyani ko sariya b'o ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen والفرح بيوم ميلاده الشريف بإظهار السرور وصنع الولائم والاجتماع للذكر وإكرام الفقراء من أظهر مظاهر التعظيم ako ani ka nisɔndiya ni ala kira bangini don ye ani ka nisɔndiya da kɛnɛ kan ani ka dumuniw dilan ka jama fara ɲɔgɔn kan k'u la dumuni ani ka ala kofɔ kɛ ka caya a don ani ka fantanw la nisɔndiya a don k'o de ye a bonya na belebele ye minnu n'olu dalen don kɛnɛ kan ko walfarahi wa shukra lillahi bima hadana lidinihi alqawim wa ma manna bihi alayna min ba'thihi alayhi afdalu salat wa taslim ko ani ka nisɔndiya ka barika da kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'an kanda cogo min na a ka nin diinɛ sanuma in na diinɛ min n'a jɔlen don k'a sɛmɛntiya a ko ani ala ye nɛɛma minnu kan kan ni ala kira cilen sallallahu alayhi wa sallam k'o samantiya yira ɲɔgɔn أقواتنا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من فضل يوم الجمعة وعدا مزاياه وفيه خلق عادة أقول لك صلى الله عليه وسلم أكم مولد الدون كدون كاببن الدون ينما يلي كجمع فرانيوما كدومينو دلان غادي مغوما ou bien ka wajilu ke ou bien ka zikru ke ou bien ka salatu chaya la kraka ba dalutana ko bi ta'ala kira yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam aka hadisa dula hadisa min na be juma bonya fɔ o hadisa in ya dɔ don bɛɛ ka bon mais don min ka bon ka tɛmɛ don bɛɛ ka o de ye juma don hali n'o y'a sɔrɔ dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a waati la dɔw ko juma walaha waati de don dɔw ko jumadonya fɛ alimami bɛ yɛlɛ minbar la waati min na ni juma yɛrɛ bɛ seli o waati ko samantiya in bɛ o de kɔnɔ dɔw ko la ko jumadon fajiri de don dɔw ko la ko juma tile bin waati de don haliban n'i ye tarikaw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ tarikatigi n'o ye waliyu taasiraw ye o caman bɛ waati min kan o de ye juma wulada waati k'a daminɛ lazara selili la ka taa se tile binni ma sabu an karamɔgɔ sheikh ahmad tijani radiyallahu anhu wa annabi ale o waati de suganti ka di kalandenw ma ka kɛ hadara kɛ waati
a lɛri kelen kɔni bɛ juma kɔnɔna na lɛri kelen min n'ala kira y'a yira sallallahu alayhi wa sallam k'a fɔ a duwawu tɛ bi abada o tuma ni maa min y'o somi sɔrɔ kabini juma fajiri e kan ka i ka ala wele daminɛ k'i to i ka so k'i ka ala wele daminɛ k'i to i ka baarakɛyɔrɔ la k'i ka ala wele daminɛ k'i to juma misiri kɔnɔ juma jiginnen kɔ k'i ka ala wele kɛ fo ka taa juma tile o tuma k'a fɔ ko mawulidu don ɲɛnɛmayali a dalilu tanna k'o bɛ sɔrɔ alakira yɛrɛ ka kuma na sabu ko alakira ko juma samantiya kun ye de ala fɛ ko parce que a ye adama da o de adama dara lɛrini yɛrɛ min kɔnɔ juma waati la fɔnkɔɲɔgɔnya b'o waati de a ko tashrifu zamana alladhi sabata annahu miladun li ayyi nabiyyin kana min al-anbiya alayhim assalam a ko tuma nin b'a sabati k'a fɔ adama dali don kelen tɛ nabi ɲuman o nabi ɲuman o tigi dara ala fɛ o bangina ala fɛ ka bɛn don min ma o tuma o don in bonyani n'i y'o kɛ a b'i n'a fɔ i bɛ ka ala kira ka nin nɔkɔrɔ ɲɛnɛmaya o b'i n'a fɔ i bɛ ka ala yɛrɛ ka nin ko in de ɲɛnɛmaya a ko tuma na n'o sabatila ko fa kayfa bil yawm alladhi wulida fihi afdalun nabiyyin wa ashraful mursalin a ko ni nin kɛra nabi ɲuman tɔw ye k'a daminɛ adama na ka na se nabi ɲuman wɛrɛ min n'o i y'o bangi don dɔ k'o bonya a ko tuma na nabi ɲuman min ka fisa ni nabi ɲuman bɛɛ ye ani ciden min ka bon ciden bɛɛ ye ko yali o bangini don ɲɛnɛmayali ko yali kuma b'o ma wa ko wala yahtasu hadha ta'zim bidhalika al-yawm bi'aynihi bal yakunu lahu khususan wa li naw'ihi umuman mahma takarrar ako wa ma ɲuman bangini don k'a ti kɛrɛnkɛrɛn n'a yɛrɛ kelen i n'a fɔ an filɛ ka ala kira ka bangini ɲɛnɛmaya cogo min k'a ti kɛrɛnkɛrɛn ni ala kira ka bangini don kelen bɛɛ ye ala kira ka bangini don b'a la wa ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen b'a la ne hakili la diɲɛ kɔnɔ hali maaw denw o minnu ko ka d'u ye olu b'olu ka bangini don kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛnɛmaya n'u b'a fɔ ko anniversaire wa ma o tuma na a ko a don ɲɔgɔnna o ɲɔgɔnna bɛ yen ni maa ɲuman dɔ bangi don don n'i y'o dɔn k'o don bonya k'o karama ni batu dɔ kɛli ye o kɔnɔ o tuma i bɛ bonya sɔrɔ o la كما هو الحال في يوم الجمعة شكرا للنعمة وإظهارا لمزية النبوة وإحياء للحوادث التاريخية الخطيرة أكينا فو الله لا بجمعة كنا تقول من النور بركة داي كان يشاء الله سبحانه وتعالى ما أني كبانيني كالنبي نما يفنا تمشيونا نونا أني كقوم من كلا على فكولو لن ينما يتاريخكم ذات الإصلاح المهم في تاريخ الإنسانية وجبهة الدهر وصحيفة الخلود فمن نولو كرا هذا ديا إلى تاريخ كونو نفهم يومندو كادون ينما ولا سا كاتو ديا كونو فين مين بلا كودون وكاتو فنا فين دوميني غافيو كما يؤخذ تعظيم المكان الذي ولد فيه النبي من أمر جبريل عليه السلام kada ludo ye ko ina fo yoro do bonyani kera alakira kan cugo mina ni jibrila ka yamariya ye ko bis salatu rak'atayn bi bayt laham thumma qala lahu atadri ayna sallayt qala la qala sallayta bi bayt laham haythu wulida isa alayhi salam ako manyuma bangini wati ube manyuma bangi yoro ko bonya ka yira k'a fɔ a bɛ bɛn ala ma a bɛ bɛn a ka kira ma ko dalu dɔ ye jibrila ye ala kira sallallahu alayhi wa sallam a yamaruya ni maa ɲuman dɔ bange yɔrɔ bonyani don dɔ ala kira sallallahu alayhi wa sallam jibrila jiginna a taara n'a ye yɔrɔ dɔ la ko muhamadu a ko na jɔko fila seli yan ala kira ye jɔko fila seli o yɔrɔ ye ako ala kira ma ako atadri ayna sallayt ako yeli ala kira iba don isella yoro mina tawa ala kira kama ko la nasaraw b'a fɔ cogo min na ko Bethlehem isa bangina yoro mi jibrila ko ala kira ma ko isella Bethlehem de la nabi la isa alayhi salam an ba maryama ya bangini yoro indi
o de la n k'i ka jɔ ko fila seli a yɔrɔ o tuma alakira bange waati ou bien a bange yɔrɔ i y'a dɔn minnu bɛ taa hiji la u b'a fɔ an ye cogo min na alakira sallallahu alayhi wa sallam a bangena yɔrɔnin min yɛrɛ la juste a bɛ yen mais so wɛrɛ de jɔlen don a da la k'a tunu k'o so in kɛ maktaba ye gafe marayɔrɔ ye ko siran kosɔn shetane kana na don a la ko maaw kana na ban y'a dɔn hadamaden n'i k'i bɛ ala ka diinɛ dilan ni keguya ye a tɛ wolo foyi la tiɲɛni ala jugu ka ko kɛli n'i k'i b'o nɔ garidi shetane bɛ don mais ala teri ka ko kɛli ala tɛ sɔn abada shetane ka don ko ye jɔyɔrɔ bonya ou bien bange waati bonya a dɔ ye nin ka ala kɛra yamaruya a ka seli isa bangena yɔrɔ min na mariyama alayhima salam nabila ibrahima jɔra yɔrɔ min na ala ye ala kɛra yamaruya k'a fɔ a k'o yɔrɔ in kɛ seli yɔrɔ ye hali bi minnu bɛ taa hiji la u bɛ taa jɔ ka seli ka tila ka duwawu kɛ ko ala b'a duwawu jaabi i y'a dɔn arabuw kɛlen don ka fɛn bɛɛ yɛlɛma dɔ ko ma ko n'a taara hiji la ko makamu ibrahim n'i taar'i jɔ ka mɛn yen nɔ i ka seli bannen kɔ k'i bɛ duwawu wɛrɛ kɛ yali i b'i bolo maga a la i b'a ye arabu minnu b'i da fɛ a polisiw n'a fɛn wɛrɛ u b'a fɔ de yala yala haram haram bida mushrika yala k'i gɛn dɔrɔn ka bɔ yen parce que i bɛ ka min kɛ a tɛ karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen o taalen hiji la a tilalen a ka seli la a bɛ a ka duwawu la hamina ko minnu b'a la a bɛ k'u yira ala la makamu ibrahima arabukɛ dɔ nan'i jɔ a kɔfɛ a tɛ ka foyi fɔ dɔrɔn haram nin tɛ bɛn i bɛ ka min kɛ haramu de t'a ka min ale y'i yɛlɛma k'a filɛ ka tɛmɛ n'a ka duwawu ye a ma tigɛ a m'i kɔfila a tilalen a ka ma arabukan jɛlen na a ko yali e bɛ bɔ makan ya yali e bɛ bɔ min a ye makan kɛrɛfɛ dugu dɔ de fɔ a k'ale wolola yen a ko yali makamu ibrahima a ko yala a dɔ bɛ aw ka dugu la a ko ayi a ko yali ala t'aw ka dugu la a ko makamu ibrahima a ko ne bɛ bɔ dugu min na ala bɛ yen nka makamu ibrahima dɔ tɛ yen a ko tuma na a fɛn tɛ aw ka dugu la mais ala bɛ yen ala ko an kana seli a fɛn t'anw ka dugu la mais ala bɛ sɔrɔ yen mais ala ko an kana seli ne nana seli mun de bɛ ne bali seli kɛra yɔrɔ min na ko n tɛ duwawu kɛ a ko karamɔgɔkɛ ma a ko yala o bɛ bɔ jamana jumɛn de o ko mali a ko a fɔra ko dɔnnikɛla belebelew bɛ mali la a ka kuma fa n'a ba bɛɛ ye donc i bɛ jaja de k'i bagabaga n'i t'i ka diinɛ dɔw b'i gɛn ka bɔ a kan jibirila ye ka alakira yamaruya de k'a fɔ a ka seli arakan fila seli bɛtlehem na a tilalen seli la fana k'a ɲininka ko muhamadu i b'a dɔn k'i ka seli yɔrɔ min na a ko ayi a ko an ba mariyama ye isa bange nin yɔrɔ in de la o de la n k'i ka jɔ ko fila seli hɔrɔma kama c'est-à-dire hɔrɔma bɛ sɔrɔ nɔkɔrɔ bonyani fɛ hali kɔlɔlɔ fana bɛ sɔrɔ nɔkɔrɔ bonyani fɛ n'i y'a ye maaw bɛ ka sibiriw ni arabaw kɔn ko dɔw la dɔwɛrɛ tɛ o masibɔ dɔw de bɛ kɛ ka bɛn a a kɔni hali ni ala m'a fɔ an k'a kɔn ni maa min y'a kɔn i ma kojugu kɛ koyi ni maa min y'a tinɛ i ma juguman kɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a n'a ka sɛrɛ dagala dugukolo dɔ ka san nɔ la u bɔtɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la u ka kɛlɛ lafiɲɛ bɔyɔrɔ bɛnna dugukolo yɔrɔ dɔ ma u b'u lafiɲɛ bɔ k'u ka tobiliw kɛ yen waati selen o wuli kuma ma se alakira wulila ka wele da sahabaw cɛla a ko bɛɛ ka wuli k'i ka doniw siri an ka wuli ka taa ka bɔ yan a ko hali minnu ye ji bɔ kɔlɔn na k'u ka ɲɔmugu nɔni a ko bɛɛ k'i ka mugu bɔn a ko nabilayi salihu ka maaw halakira yɔrɔ min na a ko nin dugukolo de a ko a' ye wuli an ka taa ka bɔ yan tile kana bin k'an to yen nabilayi salihu ni alakira cɛ ka jan wa araba min fana don surtout dɔnba mankɔnɔ araba laban
doni kela chama kumana mais ko nunu nya fo keleke kote fendo be olu be manakibu de kono mais ata ahkamu ni yatne fora bana ni matne ma haramu ke parce que jogu doni kela kumana sungalo mangono araba laba ale de ka juguni araba amba fo tigo mina bamananga na ko araba kare ale de ka jugu abe sam balaw bebe jigi fon kanga jigi ka bo kabakulu la ani fon kanga falen ka bo dukulu la a bebe jigi domba mangono araba labandu anye kodon ka soro hala anye fitinni minun kala amolu kala amba ya nga mokoroba burusi kono kamina don dugu mana je uteku a shufe ute son demsenga boka yala foka ta klebi ubo chuya nana ye anye fitini minun kala ka wolomanu ke ka soro ala jombaw doni kala babaw de kumanaka foka klaka naflaw fo minun kanga sele a shu pour que ala ki kisha balaw ngani mami ndale ndo ala idale ndo ala ni madara jwagu ya fana tegui abina fo ambe tamashien minun fo kodola doni yere koloshili dron sharia de be jigi ala ka kitabu kono ka fo ay ninke akana ninke o de sharia ala ko ka minke o de wajibi ala ko ka min toyi o de haramu me doni yere koloshili di karsa ninke o sana niyoso karsa fana yo ko kelen ke niyoso mami ye samu kan sambi saba sambina ne ke ko kelen koloshi no ki ma karsa ni ninke nimbiso o ni tonk na ima haramu ke bui nga minye to soro obiso sabu ba fo kwa da madin ishi so ka dafu ka kila ki siga binakuna ki koshama kwa manya da madin gartigem ne doye ka kenya fa yengu ba fo ko mo okoroba ba fo ko ni mai akwa ha ne ko ha akwa yala be qur'ane de kono a ne go tiena ngoma ye qur'ane ngome ka jagarta fana point kale ki nyetu ngo fana mai ngomo fana ye qur'ane ko ni ye ninge bi se go fana ke ga laje aflama wolo mina na dagale do yale haramu do ibnu do no to fana te qur'ane kono otuma doni te foye koloshili kilimbi karsa ninke niyaso otuma obe fi wot neni qur'ane be jenai parce que ala go qur'ane kono ko kullu ta'am kana hillan li bani israila illa ma harrama israilu ala nafsi qabla an yunzala at-tawrat ko dumini betun dagalendo bani israila kawe no nabi la yaquba na diu ko dumini be duni kun dagalendo ko illa ma harrama israilu ala nafsi ko foni yaquba yere mi haramu ya yere ka atma ja dumini do dagalendo mo e me yere bo ke haramu yo ko toyi an kelengelen bela ita soro dumini do be an yere ka tabiya la an ga ladala dumini du mais mogo do be ale tese ko bla kono abada no tigi o tne ko toyi en nana fo ye ko te haramu yo kuma yo tne ni minge ko ye bidaya aske be dine yere shidon la ne mogo do ye ala ni to jafe abe minande ta demayati ka ta to santa yala kasa kadu anneke nye mogo fana ye to kado fana ye mena ya bla kono yoro be abafu ka dogotoroso ke akama ka ye banate fiu ale yere datugo ni to de teta fiu ni me soro dumini bela mais est-ce que to ye haramu ye mais min se ka dun o ko ni ya fara ka haramu ka o ko nte fo ye dine na dine mago fo to otuma mawlidu kene sigili mawlidu kela ka ala don na ka limaniya anaka ala insranye de ba blala manaqibu de do ahkamute ni mami ma ke khalas ni ala batu kasra ala ni ibita aljine na ke parce que ye nyuma min ke ala be ti saron mais min ya ke iko no tuna se ka dama kenya abada ala kra kan otuma alaka sallallahu alayhi wa sallam ayeni joko flastili ni yoro la nindo
ni jibrila ka yamariya kan jibrila dun fana tɛ ala kira yamariya ni foyi fo Allah subhanahu wa ta'ala be jɛn di jibrila ma ka ala kira yamariya ni parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko ala kira tɛ foyi fɔ a tɛ foyi kɛ ko nin ne ni dungo ye dɔrɔn mɛ nin ta ka fara ala ka diinɛ ko in huwa illa wahyun yuha ko fa k'a sɔrɔ wahyu de don ni ala b'o wahyu kan أكو كما جاء ذلك في حديث الشداد بن عوس الذي رواه البزار وأبو يعلى والطبراني قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح وقد نقل هذه الرواية على الحافظ بن حجر في الفتح وسكت عنه كافوكو على رسول الله عليه وسلم كو جبريل يا مريا أكجوكو فلسطيني بيتلهم نوي إيسا بانيروي حديثا كو شداد بن عوس ودي بالك لبزار كلك الليلا اني ابو يعلى اني طبراني اني الحافظ الهيثمي وفنا بالك لك مجمع الزوائد كونو نو كتاب دوي ني حديثا لك الليندو بكونو وكمنو فنا با حديثا لك لي ابيكا كني اني حافظ بن حجر وفنا بالك لي فتو كونو فنا ادلو تنكلنا وأن المولد أمر استحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلاد كم مولد كنسيلي كباردو كدوني كلاوي أفوكا تشكين أن إسلام بلاجلين دكو بلاجلين وجرى به العمل في كل سقين فهو مطلوب شرعا للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الموقوف ako donikelaw ya sabati dugu bɛɛ lajɛlen na ni silamɛw k'a fɔ mawulidu kɛnɛ ɲɛnɛmali ko baara ɲuman don ni maa minnu y'a kɛ o ma gasi kɛ ko wa baara kɛra n'a ye fana fan bɛɛ lajɛlen na o tuma ko kaida don min sariya b'a ɲini wa ɲawariya kɛlen don n'a ye wa dalilu talen don fana ka bɔ Abdullahi ibn Mas'ud o ka lakalili la sabu Abdullahi ibn Mas'ud ale b'a fɔ ko ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa inda Allahi hasanun وما رآه المسلمون قبيحا فهو قبيح عبد الله بن مسعود وي على كراكا صحابه بادي بدر كله دون على كراكلين كا افوكو كدو كله كونو كا يالالي كي نا يا سرا ابو جهل كيرا تشغول ale de taara bin a nimakɔrɔtɔ ma ni tɔni b'a la mɛ a tɛ se ka fɛn kɛ biɲɛ kɛlen don k'a su a senw tigɛlen don a y'i sen da disi la k'a ta bumusi ma ko ale de ma ko ya ruwa'i yalghana a ko magan bagan gɛnani a k'i sen da dayɔrɔ gɛlɛnna bi Abdullahi ibn Mas'ud ale de ye maa fɔlɔ ye min sera ka na jɔ kafiriw cɛla Makan ka kuranɛ kalan k'a pɛrɛn kɛnɛ ya dɔn ala kira ka sahabaw samatiyaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka limaniyaw cɛ ka jan an delila k'a lakali Musailimatul Kazzab n'o ye silamɛni ngalontigɛla ye min ye kiraya wele a yɛrɛ la kuma dɔw la a bɛ seli yɛrɛ bin ka bɔ silamɛya la pewu u bɛ se ka kalo kɛ a b'a fɔ nin kalo in kɔnɔ seli binnen don ka bɛn bɛɛ kan y'a dɔn seli ka ko adamaden ni ye ka tɛmɛ silamɛya baara bɛɛ kan an ɲɛ b'a la baara gɛlɛn tɛ i b'a kɛ ka tila i tɛ wɔsi fiyewu i ɲɔgɔn tɛ dugu mais ale de ka ko ni ye ka tɛmɛ silamɛya baara bɛɛ kan o de la adamaden bɛ se ka lahalaya bɛɛ kɛ ka balo ka sɔrɔ a ma se ka seli fiyewu a ni tɛ jɛni seli parce que seli la adamaden ka dɔgɔyalima dɔrɔn de bɛ y'a donc ale ka diinɛ a tun bɛ to ka seli bi o kosɔn a ye jama baden sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan yamama kɛlɛ yɛrɛ la a nafigi jamakulu façon a ye maa ba 80 armée maa ba 80 a y'o de dafara k'o de kɛ ka Abubakar n'a ka sahabaw kun a ye ala kira ka sahaba 2 minɛ don dɔ la Musailimatul Kazzab a ko ma taqulu fi Muhammad a ko yali e bɛ mun fɔ Muhammad a ko ala ka kira don a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala ka kira don nkalon t'a la a ko wa ma taqulu fi a ko ne don a ko siga t'a la k'i fana ye ala ka kira de a y'o bila o t'a la
ay flana mina ko mata kulu fi muhammad ako ele fana be mugo muhammad la ko ala ka kira do tien rere la sigata ako yeli ne do ako ndulo girinini na tien sababa nyininga ako ala kira e munya ako ala ka kira do ako ne do ako ndulo girinini ayo fa ona na fo ala kira ya ako ne fla be mu'minu comme doye ala kan nogoya mayi mine ki karaba be fe ki fa ibse ka boda mina ka soro duskuma jenai boda in fe ka kishi o te bashi dinen ako folo yo de ta ako me flana jora ala ere joro la parce que ala de kwali to ko al haqq ala de tien ako jora ala e joro la ma faro ako ne vla be mu'mini me o kalimaniya daraja o de tikili otmana islamé ibta soro mu'min no me do kalimaniya yakuba yalendo kateme doka Abdullah ibn Mas'ud ale folo de nani jo kafiru cela fana sorola mon fe don no la sahaba o de ko u ko ambe ko embela ko ni ko mama se ka soro folo maga ngono ya mami jabi farinya kati jo kafiru cela ka qur'ane kala ka bangi kene Abdullah ibn Mas'ud aya ko no do akwai utuma ko sisan be qur'ane kala nan ale tun ye mɔgɔ dɔgɔmani ye fo sahabaw tun b'a tamasiyɛn ni gilingalamisɛnya ye fanga ka dɔgɔ a nani jɔ kafiriw cɛra a bɛ ka pɛrɛn ni kuranɛ ye cogo min na a bɛ ka pɛrɛn n'a ye ten o wulila ka gira kan k'a ci fo k'a kɛ mɛ o y'a ka limaniya hakɛ de ala kira ka sahaba dɔ bɛ yen ko Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu ale fana don cogo silamɛya la maa min na ala kira ye wele da a y'a dɔgɔkɛ de bila ka bɔ u ka dugu la n'o ye Ghifari ye ka na Maka a ka na enquête kɛ ala kira ka lahalayaw dɔgɔkɛ nana ka na enquête kɛ dɔgɔkɛ seginna a ye dɔgɔkɛ ɲininka dɔgɔkɛ ko a ko walahi ye n bila ka taa mɔgɔ min ka ko ɲɛɲini a ko n m'a sɔrɔ a bɛ ka mɔgɔw wele ka taa foyi ka fɔ jogoba dama dama Abu Zarr yɛrɛ y'i labɛn a bɛna don silamɛya la mais a nana dunan do a taara i sigi dogodogo dɔ la k'i kɔsɛmɛ kogo ali de y'a sigilen ye o y'a dɔn dunan do dunan ye ɲɛna tɛ fi o gɛrɛla la k'a ɲininka ko dunan kɛ ka bɔ min a ko ka bɔ Ghifari dugu a ko yali nakun ye mun ye a k'i bɛ layidu di yan k'a fɔ ni n y'a f'i ye i t'a fɔ ma o de la anw ye silamɛya sɔrɔ c'est à dire tan dɔrɔmɛ de anw ta maaw b'a fɔ an yɛrɛ bɛ tila ka bɔ k'a fɔ tɔɔrɔ foyi t'an sɔrɔ mais bɛɛ la ma se ka fɛn k'a ali y'o layidu d'a ma min kɛ a ko cɛ min bɛ fɔ ko Muhamadu a ko nakun ye n bɛ don o ka diinɛ de ali k'a ma a ko ni n bɔra i bɛ n lajɛ n bɛna ji bɔ ni n donna yɔrɔ min na i bɛ don yen silamɛw tun b'o dogo Arkam bun Abil Arkam de ka du kɔnɔ i tɛ se ka ye Makan fiyewu ko nin ye silamɛ taatɔ ye jango k'i b'i ten to Abu Zarr ye a kɛ o kɛcogoya la a nanen a ko alakira ma sallallahu alaihi wa sallam a ko yali ni maa bɛ don a ka diinɛ na a ko yali i b'a fɔ cogo di a k'i b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a ko i bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ yen ala kelen kɔ sabu magangaw ala 360 de tun b'olu bolo i komi tile 360 jate a ko i bɛ seereya k'a fɔ ala ye kelen i bɛ seereya fana k'a fɔ ne ye ala ka ciden Abu Zarr ye nin fɔ min kɛ ala kira k'a ma a ko Abu Zarr a ko n b'i ma ni ala ye i ka silamɛya dugu i ka taa ka dugu la fo don min ni ala ye ko in da kɛnɛ kan ou bien ni ye yamariya d'i ma k'a f'i k'a bani kɛnɛ Abu Zarr ko ala kira ma a ko ne wa a ko i sigi i kan filɛ a bɔra o yɔrɔ bɛɛ kafiriw bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min n'o ye alikaba suma ye
annani jo ko magan Quraysh wa ko ay shereya ka fo ne de shereya la ka fo ala ikilini wa Muhammadu ya ala ka cidi aduni kama kuma be fo kadi magan no unana firaka ka ti fo ka suma akone Abbasi kunteni ndo hukumali Abbasi de nana soro bulula Abbasi kuma ko yala ta don Quraysh avec ka cheminti ka be bo refaru dugu de aw be bo magan ka ta Shami aka dugu ta sira de be bo nunu nga dugu fa aw ta don abise ka ta sarala o sira de kama we Abu Zarretu nga ka limaniya hake de ya to abora ka ta ni ndakene note na tun ya dugu ala ka gashita fe kira ka gashita parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam abafa haditha la ko inna ad-din yusrun wa lan yushada ad-din ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu ko dine kanno ko wa mashite dine gele ya faki kenye ni yon laje bibina dine be ka on kenye o de be ka amblani la halaya nyuan kafiri fo nyuan neni nyuan nafiki fo ka batu ke ka kla ka bonu e kene ka ko lakali ki re samrota no hala me nyuma min ke bi ame kla ka boka laka dorete ame ka bara min ke limaniya masi o hakela otuma wajibi abeke yere jira de abe bo ala ko otuma o Abdullah ibn Mas'ud ale ya Allah kala ka kuma na ko ni islamu bena fen minga ka fo ne fen nyuma yi ako ye nyuma yi ni islamu bena minga ka fo ne fen cheduye ako ye fen cheduye ako wa Abdullah ibn Mas'ud kana hadisan Ahmad balaka otma islamu dun sigata la beya don ka fo maulidu kenet gili kala kra ka nyene ma ya temensra fo mogowi ou bien ka ala ko fo mogowi ou bien ka zikru ke ou bien ka dumini de dilan ka di mogoma ku la dumini ala na ka kira kama hakili tigi beba don ko e bara nyuma ndo de keta ki adama den dachugo yere naturellement fin nyuma abode akwa tanflana anna al maulida اشتمل على اجتماع وذكر وصدقة ومدح وتعظيم للجناب النبوي فهو سنة وهذه أمور مطلوبة شرعا وممدوحة وجاءت الآثار الصحيحة بها وبالحث عليها أكو تنفلنا أكو مولد كنن ينمايلي أكو أتتاليك دورلا جما فرانيوغا ala kofola ani sarakati bo ani ala kira tanuni ani ala kira ka bonyaw nabi nyumaya yere valeru bonyaw yirali mogawla otma ka bike sunnadi abike tasradi ko wa hadhihi umurun matlubatun shar'an ko wa nunum fana be ko nyewe minu nyinine no sharia ka fara nyogonga ka ala kofo ka sarakati bo ka ala kira tanu ka bonya yira sharia be nim be nyine islamo وممدوحة واتنونين فندو وجاءت الآثار الصحيحة بها وبالحث عليها هو نيوما ونانا يمينو نو ككنه ككلك مغو شوفنا ككاكلك أكو الثالثة عشرة أكو تدلو تنسبنا أن الله تعالى قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ako maulidu do nyene mayali no de ala kraka bangini nyene mayali ako dallu tan sabana mi surala ni ma seki bamo ka kake kwala ko qur'ane kono ko wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ako ambe ka nimbela jele min lakali nabi nyuma nga kibaru yala ko ma nusabbit bihi fuadak ko fewmba la ulul lakali kunye de pour que ka e muhammadu duskun sabati فهذا يظهر منه أن الحكمة في قص أنبياء الرسل عليهم السلام تثبيت فؤاده الشريف بذلك ولا شك أننا اليوم نحتاج إلى تثبيت عقيدتنا بأنبائه وأخباره أشد من احتياجه هو صلى الله عليه وسلم أكوف مانا ني على النبي نيمان تمنيو غبرو لكالي على كراي كاكلا كافو ادو لكالي كون يي pour que ka e Muhammadu duskun sabati di
ako kuma na be da kene ka fo nabi nyumo nga baro sabatili alakira mako tumbo dlaw don pour que ka kumban sabati toro minu nolu ba soro kiraya ya do alakira sallallahu alaihi wasallam akalla jarabili gelew ya soro sami nabi wele ko amal huzn no de ya ka hujunu sani sami nabi na ke fatula no yi Abu Talibi o sankelen fana a furumuso no ye sayyidata Khadija radiyallahu anha o fana fatula o sankelen tariku dɔw ko kalo fila de b'u ni ɲɔgɔn cɛ tariku dɔw ko tile 10 ɲɔgɔnna ko de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ fana Alakira gɛnna k'a bɛ taa a kalifa Taifa ka minnu na n'a taara ɲɛsin olu ka maaba 3 ma ka kira ko ɲɛfɔ olu ɲɛna pour que u ka don a jigi kɔnɔ olu ka jaabi kɛra de ko an ma ban kira ko ma ko mais yali an bɛ ɲininka Ala ma maa si sɔrɔ adamadenw na ka ci ni e tɛ wa ko zalika mablaghuhum min al-ilm o de y'u ka dɔnni dan ye u bɛ kilasi min na u y'o kuma de fɔ parce que olu y'a ye Ala ka diinɛ ciden o kan ka kɛ sanusotigi de ye o kan ka kɛ miliyɔn caman tigi ye o kan ka kɛ nafolobatigi ye baganw na o kan ka kɛ foro caman tigiw ye mais yatimɛden n'a ka dilekikolo o kama an ma ban kiraya ma ko mais yali Ala ma maa si sɔrɔ ka ci ni e tɛ o kɔrɔ ye u jɔnna a ye cogo di o san min ni hujunu bɛɛ Alakira sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam tariku dɔw b'a fɔ ko suratu Yusufu jiginna Alakira kan nin san de an bɔra k'a fɔ ngo Ala ko wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbit bihi fuadu an bɛ minnu lakali ye nabi ɲumanw ka kisaw la ko dɔw b'a la an b'o kɛ k'i dusukun basigi suratu Yusufu jigin wa Alakira kan pour que tɔɔrɔ minnu y'a sɔrɔ suratu Yusufu de sina k'o ɲɛfɔ k'a ban pewu Yusufu fa ye nabi ɲuman ye a yɛrɛ ye nabi ɲuman ye a balimakɛ cɛ 11 dɔw ko nabi ɲuman don dɔw ko maa ɲuman gansanw don ko mais nabi ɲuman tɛ k'a lamɔ manja ni bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ fa bolo ani kɔrɔw bolo ani baw bolo k'a to ja la dɔrɔn ka ja in tigɛ ni ɲɛguman ye u y'a minɛ k'a fili kɔlɔn k'a to kɔlɔn kɔnɔ hami na taamaden dɔw kana bɛn n'a ye a k'i dulon olu ka juru la k'a labɔ olu fana ka taa n'a ye Misra ka tila ka taa feere dɔrɔmɛ damadɔ hali maa tɛ jɔn cɛjugu feere daminɛ a b'o jɔnya fana kɔnɔ masakɛ muso fana ka na ɲɛbɔ a fɛ k'a ɲini k'a bɛ biya k'a y'i yɛrɛ ɲini o fana na o fana taara laban kaso la k'a to kaso n'o ɲɛguman na ka n'a bɔ k'a kɛ dugu yɛrɛ masa ye o tuma Ala ye nin suran jigin Alakira k'a ka hujunu in san na k'a dɔn nin tun ye kira ye ka kɔn ye Muhamadu ye a y'a daminɛ lafiya la e fana Muhamadu y'a daminɛ lafiya la parce que magan bɛɛ bɛnn'a kan u bɛ Alakira wele de ko Muhamadu Amin cɛ ni muso ni denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ nin kamalen kɔni ɲɔgɔn tɛ yen fiyewu Kuresiw la kuma tɛ kabila wɛrɛ la k'a to bonya kɔnɔ ka na furu kɛ ka na o laban cidenya na ka na cidenya in daminɛ ni daji tunga ani bugɔli ni nɛni ni suruli ani maniya ye o tuma Ala ye suratu Yusufu jigin a kan ka Yusufu ka kisa fɔ a ye pour que a k'a dɔn Ala bɛ jɔn ɲumanw tɛmɛ sira dɔw de fɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a tɛmɛna sira dɔw fɛ u ka gɛlɛn kojugu n'i y'a ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a denmuso tɔgɔ da ko Fatima Fatimatu kɔrɔ de ye ko dabɔbaga
إما يالك صلى الله عليه وسلم أبا فو حديثة لكو ستحرسون على العمارة وتكون عليكم حسرة نعمة المرضعة وبعثة الفاتمة فأبي بولي نيما يا نوفي أبريزان يا député ya ministre ya maire ya conseiller ya adamaden bɛ dileki bɔ ka da nin bɛɛ nɔfɛ a ko a bɛ boli a nɔfɛ ko nka a sɔrɔlen kɔ k'a bɛ kɛ bɔnɛ de ye aw ko ni'matul murdiya ko sindiba ɲuman don parce que n'i b'a la waati min ka warimugu minɛ ka bila i kun i b'i ja nka joli joli bɛ yen n'o golobala ni marifakisɛ ni mankan ye ko wa bi'satil fatima ko mɛ ko dabɔba jugu don alakira y'a denmuso fatima radiyallahu anha k'a tɔgɔ da ko fatima parce que o de kɔfɛ fatima tun bangeni waati de a sera ka lafiya ka bɔ kafiriw ka tɔɔrɔ la o de la a y'a tɔgɔ da ko fatima min kɛra sababu ye ka dabɔli kɛ tɔɔrɔ la ka ɲɛsin alakira mɛ n'a y'o denmuso kelen jɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ala ye den o den d'a ma ala tilala k'a bɛɛ minɛ n'a yɛrɛ ɲɛna alakira den dɔw fatula k'u to si min dilan ba disi la n'o ye khadija den ye khadija kasila fo alakira k'a ma a ko khadija a ko wallahi den min n'a fatulen filɛ k'a to si min na a ko ala y'a falen ye alijinɛ kɔnɔ den dilan min fana ye si min na ye a ko khadija n'i bɛ fɛ n ka den yiri la sisan alijinɛ kɔnɔ a ko wallahi khadija n b'a yiri la a ko ala ka kira a ko nin kuma in bɛ n bɔ a ko wallahi an taara a la k'a fɔ ye ala ka kira de ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ o de la khadija n'i k'i bɛ kuma khadija kan a kelen pe bɛ su kelen wajibi Aisha tun b'a fɔ k'ale ma keleya alakira ka sotigi si la ka khadija bɔ k'a sɔrɔ ale ni khadija ma ɲɔgɔn sɔrɔ alakira kun fiyewu khadija fatulen kɔ de alakira sɔrɔla k'an ba Aisha fɔ mais alakira fatula k'a sɔrɔ a da ma bɔ khadija tɔgɔ la fiyewu ka da khadija ka ɲuman kan hali alakira bɛna maga minɛ don min a ko k'a ka kilisi siri khadija kaburu ala delila ka a fɔ jibirila ye a ko i taatɔ filɛ muhamadu fɛ yen n'i taara n b'a fɛ i k'a fɔ a ye k'a k'a fɔ khadija ye ko ne ala ko n bɛ n ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma ko wa n ye alijinɛso dɔ labɛn ka bila n ye yan alijinɛso min n'a donna a kɔnɔ bana tɛ yen kɔrɔ tɛ yen sɛgɛn tɛ yen degun tɛ yen hami tɛ yen ko ne ala ko n y'o labɛn ka bila khadija ye a kelen kama ala nan'o bɔ a bolo nin ye lajarabili la gɛlɛman don a den kelen min b'a dama ba la n'o ye nabilayi ibrahima ye kubituw ka masakɛ ye hadiya min k'a ye a ye muso fila fana bila ka na di alakira ma kelen tun ye seyirini kelen tun ye mariyatul kubtiya mariyatul kubtiya alakira ye o de sotigiya o de ye nabilayi ibrahima faama bange ye n'o y'a ka ibrahima ye ibrahima in si selen kalo 18 ala y'o fana minɛ mais sahabaw b'a lakali ko n'i tun ye alakira ka o ye ibrahima ye i b'a fɔ k'i ye alakira tigɛ de k'a dɔgɔya ka kɛ fitinin ye ale de ni alakira bɔra ɲɔgɔn fɛ dacogo la ka tɛmɛ a den bɛɛ kan mais kalo 18 alakira bɛ ka nisɔndiya n'a ye k'a fɔ a dɔw la peut-être nin bɛna kɛ ne kɔ ye ala nan'o minɛ u ye ibrahima ko k'a saniya k'a don fini na k'a ta ka taa n'a ye kaburu la alakira y'a ta waati min na sahabaw ɲɛ bɛ ɲɛji bɔra fo ka bonbosi bɛɛ ye u ko ala ka kira ko e fanga wa a ko u ko yali e m'anw bali ka bɔ kasi la su nɔfɛ de a ko ne ma aw bali ka bɔ ɲɛji bɔli la fiyewu a ko n ye aw bali min na k'i ɲɛda bɔgɔ k'i kunsigiw bɔgɔti ka bɔgɔ cɛ ka suri i kun na k'i ka dileki kɔ n'a ɲɛ fara woyi ne ta tiɲɛna ne kɔ jenina ne ɲɛ jenina anw bɛna kɛ cogo di a ko ne ye aw bali ka bɔ o a ko n'o tɛ anw minnu ye ala ka kira ye a ko walahi an dusukun bɛ hujunu ji bɛ bɔ an ɲɛ na hinɛ bɛ na dusukun na ko wa an bɛ ɲɛji bɔ mais an tɛ foyi fɔ fo min ye ji
ako Ibrahima fara ɲɔgɔnya ako wallahi an dusukun hujunnen do ka taa alakira bina ka ni kuma fɔ fo sahabaw bɛɛ ɲɛji bɔra u sema kan ala ye alakira tɛmɛ